Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kwazi wa Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Madama mdungu hisi hama hawange badili haomba viho liho dembwana wandu wa iwanao rangule 24 Mars tikanza nishariki mbavi wanama pokao ngwa uharimwa mbwana inu ili rifanyi hatarelewana holiho nde namna hawailiyo na harimwa maelezo pokao yafanya kabla ya chihunchashi maelezo ya yore kaheleza mbavi muhimu ya usome Qur'ani ya utunda kabisa ze aya bokaonga zivumbuwao ze sifa za hema munafiqin ili riwangalie ze sifa wakanizo wakati huo Madinatul Munawwara. Ni maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaeleza hakuwe munafiqin harumwe Qur'ani sindokaya hakahanza yeleze zenongoza husu wanafiki Madina ili yambie Mtume sallallahu alaihi wasallam ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam za taktiki za hao halafu zenongozi size yao shaima na yokaya ze sifa hizo zibaki haruma Qur'ani ilo waislamu hainazama wadosoma au kaya wanadamu zetwabia zenjema izorango wakati adamu ya umbwa hatabaha ne zetwabia zembi wanadamu tena ngo onizo hatabaha mangoni mwa zetwabia hizo nde zetwabia ne zetaktiki za ho munafiqi kabla ra rejeleza mbabia sujahe munafiqi ne sifa za hao kairi reshelezi za nambabi zenongozi jiriyo harimo ulemengo wa Kiislamu zenyakati zinu ukaya nyinyo nsipia pamoja nami akarendo tunda za nyakati za mwiso zinu mdungu hundo kaya harumaze daula za Kiislamu ngabo mabaya ya jiriyo na haina wa daula ukao yanza yensha amani ngaba parihani hao nzia ya ukaya daula hiyo zenongoza hazo au zenongoza daula hizo zitilwa shonga ili Waislamu wa daula hiyo waenshi harimwa taabu na mashaka baada raenshi tabu na mashaka safe dezane. Yani riono ezajiri uharimwa baadhi za za Kiislamu ukaya wanduwa taabiha haku esirtudo harimwa uwade wa diktaturi unu bokawo harimwa baadhi za nsi le panza libiri jinji kabisa bale mndugu jo hamba panza jinji wokawo litimizi mahamengo miraru ngabo boseo juma yabo hola yazenzi za Kiislamu pia nsibo kawo yani ngwaona zana za ukaya washinde wabusauhe wake wandu wakawo wotendea ulemengu wake madecideur harimwa ze decision wakawo ngazirengwao harimwa ulemengu kamili. Alafu za daula za Kiislamu mdungu johisi ukaya ziwanyisihama baki ya maili ngabo daula bokawo ngazirumao haufaume yani dahodzima au fami nzima au kabila nzima warenge ze dhamana za daula hizo ngwa zirumao ngwa hivenze sistemu hamandi hizo dokaya abo hena mrubokawo halawa harmole daho hilo au harmwe fami hiyo abo yemhu rahana wananya wanroaji walo harmwensi hiyo harima zenongoza husu ya hukma au zenongoza husu omwendeso ensi au harima ze decision bali na bali rabekwa ya uparisokae mruo ilochi ilodaba shahotsokae nge harima fami abo bahi abo chef namna bokawa mweshele yo sikuo fundi wangu bokao de aka supervisor wa tezi ya doktoro wakati huo katina kaanza nyakati hizo bahi abo relo klasini wa japonais aborikancio aborakansi ridiscuteo
zenongoza husu seminari mbali na mbali bokao rikado zifanya. Alafu akautoa mfano wa daula bokao miongoni mweze daula bokao ngazirumole menguleosha daula ya Kiislamu ya Shiarabu. Alafu akaoneso kaya yensi hiyo akotsofanya ulalosi akaungawe harimwe fami waliho nde fami rumao kutsina ndongoe hazia hondo tsokuje botasuto lalausi we hata hinna wakati wasiuha wendo harimwe banki ya wo parisem ema pesa ngatingo henjeza heza idada hezensinzi yani japone wadotse alafu andu wetse hako msa on piskongo jonsi amanda ino inunti bokao yani wandu fanya hazi hako. Alafu bo wandu bokao ngwaisho harimwa zensi develope bokao bungwa hebe ngarijwa kai asulindo huria de demokrasi na hizo pia odo wangalau wetseha wefanya sinema wambo kubona hakika bano ngabona damu mastajabu harimwa uleme. Donc zensi hizo nsi bokao mo ngazi julo ao karitsi na haja yokari kensiri do zamba aurido zivumbua arido ambaze nongozi jirio harmazensi hizo ukando pengo wajuao sha lebwanyiso la vili la husu olemengo wa Kiislamu au letengo la vili olihonde zeda ula za Kiislamu ngo pariso letengo bokao ngalirumao ha dictature ze dictature hizo zirenge 30 ans peut-être 40 ans bokao ze resultat zika negatif swafi nando kayango parisonti hamamiswiri mathalan wao yondensi bokawe hana tarihi ku harma ulemengu aukangiyo na à peu près plus de 7000 ans. Egypte dungwa ni Shin ye tarihi ya hao ngiyo 5000 ans. Egypte batsina ukayari la tawakati yo tsibo kawo ika utarumo ulemengu pia harma ndongo za husu starabu na modele usoni. Bahi yensi hiyo tindiyo bai shadezensi bokao ntuka ntindo zivumbua bokao ngazirumwa wa system dictatorial ça fait des années zensi hizo zirende hansi bokao ze tête bien faite ngazitawao zensi hizo zenda zebaki harimwa ze pays développés hizo ambao human resources au les ressources humaines ngwa tawao harimwa zensi hizo ili ya ilmu ya hao ijokana faida na ilmu kana ukana faida akakwati harimwa hawa ya liberte. Donc habati mbi zenyakati za mwiso zinu baada wandu wakaanza wabadile system surtout da wandu waroha waisha harimwa zensi bokaonga bo liberte waone namna wandu wastahiri hiyo harimwa mivapia ya kimaisha nusu wardi wareje harimwa zensi hizo wamba nono ngebidori fanyeri badili rititoka dingoni au rendao Nations Unies baje wandu aji wado decide alafu mo rirende hama city wandu rilona mradi harimwa sengoza husu ze decision bali na bali zirengwao harimo ulemengu na ngamjuwao ze decision zonga zirengwao haula wana no wandu bokao washindi wajirekebishando cela veut dire que ni mroka mwanzo akenavua ya sane yambe zilo masula au harimo ulemengu manadamu bokao ngebido hawe ke hukansindo yani kensi bokao ngeisho harimo nafasi na demokrasi na liberté d'expression droit de l'homme na izopia. Donc mitihani hiyo ijaiba kiharmaze daula za Kiislamu hata leo wandu wao wakaanza waje wabadilishe zenongo bake demokrasi bake liberté bungwa hibenze waparihani hana mashaka menji bon puisque system dictatorial ibaki harmaze nsi hizo des années wasisimizi yani wasisimizi namna ya utosha namna bokao ye ekonomia ya daula wandu wao wakaniyo c'était facile ya hao hokaya warumie mapesa hao neze pouvoir bokao wakajumozi accumule uzipanga panda 30 ans ou bien 40 ans washidi warumia hata wazia zensibali na bali hizo bokao wanazija na ausi wandu bokao waparisa maalumati wakaanza wabadili wakaena system bokao system hiyo ngejutungeza wabusauhe harimwa ohayati pia. Alafu mo ngamjuwao za jiri harmaze zensi hizo ukaonde ambao de moyo noria enamna za habari zijirio shazi nyakati zinu baada wakaanza wabadili zendongo wa blokewa shaze tabu tena ngazenje zao halisi abahati mbi yensi ya hatu ija itilo harimwa inu systemu inu ya uzia
ze system demokratiki zi system liberte ya iti njemvu harima ze daula hizo daula hatura beko harika na mbabiza mushkila shau wananti hamadeni manazamba rika na ye furaha ya ukaya gasina unafasia woi haja mbaba Lukmani mwanadamu bokao mo habahati mbi komori ya ihunda nyakati za mwiso tarehe ya hei jula wakati mwanadamu ya hana personalite mwanadamu bokao yani ngeri tsosoma ze sifa zao wanafiki bokao gizo harmwe hadithi bokao yo jula alamatu almunafiqi thalatha idha haddatha kadhaba yani wakati ya yambo ndongo ikala wa mbandabu wa idha atumina khana akahani kiwa amana yehiro ariya renge afanyezo anzao wa idha wa'ada khalafa yani wakati yafanya miadi dae na mru yu khalifu yani ngujojua yafanye kontranda ina wandu yasinye dezala mazahayo mamunafiqin yasinye yambe ukayana rishiliana namna fulani izori ziono wahe partijuana za saya wakao wende wakansi wafanya pact na jauna jao wandu munafiqina yo kana hata haya ukaya mondo ngahamandi zo wazirwarie abonso ambeza husuzen rabu ukawa mweshele ngabo mwanama mwanzani wangu miujibani ya zarmaze diskurza ibai hado hambo kaya hasana ya kansi ya shele usiku mbaba Lukmani yamba ndrongo ya koli hata kajaparo shinda yani mwanama wakanza uneso kaya mbaba Lukmani hayati wa yetsoka jumoto mbandrabu ambara sana ya shele usiku yamba koli hata kajaparo shele abukaritso ambeza husu wa idha atumina khana haniki wa amana cela veut dire que haniki wa amana mathalan ya daula pamoja ne wa idha wa'ada khalafa ukaya okay bana basango nikiwa ngolo amini ya ukaya ngojo kaya mfaume rangu 2016 hadi 2021 bali ya mengi ambokaya no aba hamjobaki hata wakati fulani bo izo alama bokauzi zambo harumwe Qur'ani ngabo za sat tena bokambo singa jodo zamba zenyakati izi jao awara ngo introduction hiyo na kanzani mwambiene namna olemengu wa Kiislamu desente za Kiislamu hizo bahi surtout au ho winji wa hazo zitilo uharimwa system inu ya ukaya kwatsubuliwa waenshi harma liberte kwatsubuliwa waenshila system wakao yotsongeza daula ika harima prosperity bonti hatu woi mbaba Lukmani woi haparisiwa haone haukaya personalite wakao ngejuru mishiha ngejuru milo anezenti hizo to hajare ngo harumilo surtout mwangoni mweze strategy bokao ziru harumiliwazo ili ya team sajaja harumwa NC lirike hamade zensi pia rike hama Siriri ke hama Libiri ke hama Iraki rike hama mata Tunisia nongo wakati gezo rike harumwa zensi rinjo harumwa club ya zensi zo pia donc hakau hadalo hama pesa ani kwa mapesa mo ndawa honesi wa majuna ya mapesa ukawefanya ngarjuni kema pesa ngarjuni kayo ngarjuni etc. donc hone mapesa ya ala mo ajwamo adiwaza ze habari bokao ngazistahikio zifikiriwa uharimwa yensi hadiwaza ukaya yensi la si ya wandu wenji na ngamjua ukaya yani zensi hizo zensi bokao ngazizi yao liberte ngazizi yao unafasia waho wanadamu uongo una uaminifu ngwafikiri yokaya yani heni wakati mruya johone samruma pesa mru uongo joka tiari ya rabe kwangu joka huo wanadamu pia yani hizo nako kwa uzo ujulwa mwesheleyo harima system ila yajiri Turki husu journalisti wala yulwa wabahi wakati ze problemu zilion zero bahi president Turko wakati huo akana meeting izonongo bukanga zijulao alafu habeliwa mapesa menji hani kiwatoma nju kabano kaya feri nidaza ngarijoni kama pesa 5 pisco strategy ndiyo ndo kaya mo mapesa sefini ngojoni kamruma pesa yafanyezo ya wewe wanzao bahi alafu handi sote hamba mwanzo nule mimi mwanzo nule ujisa mwanadamu ikana personality banumra tambokale mathala na karamba Turki oyi Erdogan woi banuinu parti no banuti kama mwana wanzani wangu tao wa Turki bokao wanru wado ziso kabane mana Turki mathalani yani mndungo nama presidolo ya waringa nyijumo tsomvoti bana sabarindi hambo kamonsinge bido ujondongo
banu sisi wandu wakauri hana system islamic yodo de raia wao kwa banu no sisi hanza mdu serieux yani Erdogan wo yeserieux banu sikarisuta banu tsidamu karibana ayo ari parti islamique uti parti islamique no sisi maturki si hanza mwanadamu serieux mru yeserieux yakakubalia hula yakakubali mafiti donc si mwanza donc abongo jo parisoko wandu wa mwanzao abo tidenda mna wandu wafikirio ukayari ari wala wandu wa he parti islamique no kojo parisoka ngabo wandu bokao ma communiste kojo wandu parisoka wandu ma socialiste kojo wandu parisoka bonga jo ma capitaliste puisque Turki yontinku pokangu na tarehe inji ya husu ze parti zopia ze parti bokao onyido zishia socialiste capitaliste comme izopia zija Turki baingo jo parisoka wandu wao onsi pia tsinde parti ya Erdogan de invoteo no kaje joshinda kwaje joshinda wa shadow wana damu wao ndo kai mru serieux baimongo ni mo serieux wa simbo kao yokamda subutia mbe arengo do ya mula mapesa kinyume ya hewa watu yani enda hula onesiwe mapesa bai bon menye hasha hito et puis voilà akangamana na kuna wakomori leo gari yeshio harima tabu zilonzio uyo mna introduction akanza nionesesha maudhu muhimu nde yahusu sujenatide na yambe yahusu mamunafiqin ukaya handani ngebidio mshide mrambu ukaya mamunafiqin wandisa Madina pourquoi Madina wakati hinri ezajiri wala mtume sallallahu alaihi wasallam abo yalawa Makka yenda Madina yedawa yandi soshimia yani ye message ya mtume yandiso eneo mahala ni pia iyo nukta bokonge video yake muhimu dukaya wakati bokao unafiki ulaia mamunafikina ulaia woko ala wabahanu bokao yani zendongonga zendonai au ngabo faiblesse au ngabo eshek shema munafikin ulaio wakati bali yo valio success valio najah valio yani mwendeleo soni wahe na movement bukao ngio na risamba wakati mtume sallallahu alaihi wasallama wakati wa Abdullah ibn Ubay ibn Salul na wanafiqi wakauvenuha do wakati bukao ze habari za mtume sallallahu alaihi wasallama zenea za ndiso utangaya uharima ya Madina no harima ya miji minro jina ya zingiza Madina wakati huu. Donc c'est comme ça, c'est parce que mrunguji hisukaya nge faible na hunu katwanze dini katwanza mtume sallallahu alaihi wasallam katwanza ze system ya nyumeni ya Madina wakati huo shaye mrungu hajono kaya ngenrefuka na ushida amenye ndongo ya cela veut dire c'est ndongo ngizo en vitesse ondo wakati wanafiki bokao ulaia emana na kahanzani ambe iyo hindi akarishidirele wanayabo ndo ndrejeze tena unafiki neze tabia za kinafiki neze taktiki za kinafiki zo ulaia wakati balo success wakati balo haina movement bokao movement hiyo esamdu ngono kanga bendo bapare hani hemarunda movement hiyo anu ndo wanu wapare saukaya gabendo bapare hani he success stazenye ze alama za ukaya movement gendo ya hunde mavasefuriza hazo ondo wakati ya system ya hema munafikina inji yao nziani ya ndisao ze taktiki za hazo mana nakanzana je mfano wo hindi tkanzali renge darsa oharima suje inu ya hema munafikin riwangalia harimo suje ya hatu ya Komori pamoja na ujua ukae suje ya Komori inti suje bokaunga bo confusion baina he haqi ne batil amade mwenyezi na Mungu ambao mwisona aya hiyo qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil izo aya zihusuya nao no wakati ya dini yaka hodelea usono wakati mtume sallallahu alaihi wasallam shamnyezi Mungu atimize aya hiyo amba innal batila kana zahuqa yani haina ndogo kwa kasitiza haki haina injustice quelles que soient les circonstances que na ushinda ngejo utawa yo de maana bokao ngejo ushindwa de maana kwa zamba Luqman zinu yondumnishili yao na mtafadhali Mwenyezi Mungu ze masuala iba banu abaki ariba heni wakati mru yalo harima injustice uongondo zahe rahanza rakajanza iyo ndio Qur'ani innal batila kana zahuqa haina injustice iyo ngendo zayo na ngendo zayo haraka injustice keshindi abaki panza jinji izo kweli wakati nyi uona mru hati ya fijo na plus ngamonao ngodono jibu balado wakati ndo yangamia ndo wakati ndo za abonge madame Qur'ani ngeronesao kaya ya injustice ke japaro shinda
kebidio rangusi wasilema ndo kama makini ndo retile fijo ka aribala mebalu kumana resarenge aribanu jao aribabe hanso aja no ulaushi ya hotsoka ngo enjus walango ndo zao bana basa ngebidio ndo twali namna na ndo mbaba no balo uziro baada mebalu kumania johenda zahe namna je Dauda hatuitso joka hama de Daula rakani rango 1975 hata leo ndo baba hanu balo esu ala bakange bido ndo ado juzisa okay engare ndora rajo organizeje shabano mebalu kumanile javila yenda zai yosiri ndo zao abonge na mrensi ze ni ndo walona ze harara watusome tarehi watujue namna tarehi ya kanti watingodo nje harara bari bebe hansi wa mapirati ho jamvini na zilari ni aribi gouvernement mkubaruka zilanda ulafiti walango ndo zao harudi tena ndudini ni neleze tena ukaya ye omdhahiriho au ho mjibu ho wadhihifu wahe hena wandu warumi au ze system za kinafiki akazandi solaia ila tafsiri ya ukaya movement ngio navu abonge banu nyume ni banu yani tihale banu yani zitogo za ndisale tihale banu ndo atso ndisoishia harimwa ze movement wandu wendo wakombo weko mori wandu wati harimwenzi ya haki wandu wenti wati harimwa justice wandu wasane hata onde system eni ya dhulumulwa bende bake mahakama ya zaza kweli ya yaundrie ya haki ya hae ya dhulumu ya jijue wakati uranje harimwa bwana hizo kama chadosh karijadosha wandu wadwambilo kayari ari diaspora positifu na wandu wa ndulo Londro ulona yani mna biro ya kamili alafuenda hahansizio hodingoni bokawo amjojaneleze mbabe suje hizo na ushawasa yari aringona bunjiloja ujau yani zila za habari zila pia karire jaharmu tarehe ya Kiislamu wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina zingoza kaujiri yani zinongozila wizo zijiri bajiri wakati message ndao wandu wendo wa watu ukafiri Madina no dhuluma wakama kana Madina bahi aemmo mandone wakatiza nongoza zendo za kenjema zinu system za kinafiki slavetiri ona mabunjilo weshiao tsambilo karinga bwana mabunjilo walonisi sijana na bunjilo waloliyo na rimpari au ngozo nyaparisa kwa wandu warona wafanya indini video watambazo kanga sina bunjilo hunga sina bunjilo nga sina huisha wandu wandi soja werenga ze mediana na kamera ndahafu we shenkeza we viaziza yedhalimu donc zila ndongo bokao zijiri harimwe tarehe na zila zo ujiri wakati bokao ze movement zendo za libereze daula pia yani sanga zendao za hunde ze resultat ze jitahidi bokao do wafanyao abonge yani za husue namna hawa iliyo leo ne namna bokanga baadhi ya wanu wajofiru ngabo pouvoir ibo kaongezi yao ye pouvoir ya husue manifestant wandu wendo mbio hata wa kombowe ensi ya hatu yani msifikiru karibala ngabo ndongoza badili habadoka ila khairi ila alama ya ukaya basi mbabalu kumani ngondo za fikira wanu ya ukariji ari diaspora positif na zilap ila alama ya ukaya mbabalu kumani esangondo za ukaya hiyo ndo wakati hiyo rireje harma tarehe ya Kiislamu riparisa wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam harma haki yani ende wakati bon ze system zinu zero meone diaspora positif na rambe negatif wazifanya leo donc narinjia harma suje ya mwana matsoi ulio Londres wakao haji presente ukayari ye journaliste nesakari tijara paro ka director tijinda hubi tijamba Sierra Leone nsujua yani haji vumiza ndondondo swafiba sha kabla rane nejamba yabo na jatimizi zenongoza mwana mawobo kwa Tanzania fanya babiza analyze babizo ya kawamba mwana matsoya paro nambio kaya baitkanda mina mwanama alafu ado vire jibia sizo kaya ye jao hao jao hao matajiri alafu ewa saya kansi ya mwishi lewado harengo mdongo hamboka mimo hatu ngasina helikopteri alafu helikopteri yodo jai kansi ya rumaze nyumba jai ripara repashia rezungulia na vediri kwa mrujo kansi hakansa ajifanyilia mahadisi yokaye jao ye journalist ye jao ano abatino kaya ngabo ze alama ngabasino kaze shahada za ukaya mathalani ye mru ye jao sha hizo tena hizo zoti yoti tafsiri ya ukaya mwanadamu ngena akili au mwanadamu ungwabo za kweli sha hizo wandu wajushi da warambue
mwangu ajushinda warambue heze nongoe mwanadamu yambao ndizo nzori zifanyie analizi leo mwanama olo londro huo obuka nsujwa kama mono nyumeni banu ni wakati yaro ngo monsi mko pariso kamera njema yotsi amande za hatu zinu yani na biro ya lekezi wa mrajo fikiru kambo seila ngio Nations Unies alafu bon armai biro ya hahenga bozio nsujwa mana buka wohanza ondu wanu wamebalu kumani wohanza wado hansizi yo indini amanzo ni mwambie ni maalumati armai nyakati za mwiso zinu ngabo ushashi wa usoma yani ushashi yani wanadamu kwatsu usoma yani ezio alafu eza jere Henry madam wandu kwatsu usoma yani mndu mwanzo adoji present okangu somo mndu kufanyo yakalabu mndu ndo hari mahala bado video alafu mndu ende hadore ngaze video za hari mahala hulozi yo zinji madama hale zo kazi jaka ala mndu jojo henda kaza zio hodingoni au hosoni akamono wanadamu hamada wala ila alama yokandu kwatsu walandu watu usoma ni alama yokao kwa somo bahini wakati warongo wao yenivo neze ndongo wazambao wandutuona wandu shawozi batani pisko manadamu usomo ni wakati yarongo wao wandu shinda welewa kwa manadamu ukao kwa bondongoza zako eli na wakudomona yerengazio yejaye hansi pisko bo yenguji amini ukaya ngena ndongo ya zambao shaka mono mrubo kao hendare ngezio aze hansi awarengezio hazikaza odingoni ili wandu yajoka warongoza wadonezi yozila ila hala mayoke manadamu ngevid alafu nganzo yambio wanadamu ukaya na mmonezi yozinu ikila mba ndongo bukao gejoka justifie ya onesokari valola mru ya soma swafi na mongoni mwese ndongo bukao ngamanzo nsindrie dokaya zinyakati zinu wandu kwatu usoma haku donc itongeza wandu wa balozi wandu wejawe zikaza bahanu wa unesa harimu wanadamu kaya aribala ola ma intellectuel hasiba bukaya ngabozio bukao ngwazi ngwa unizo izyo natali kina kaanza ni mti harima mwana ma Londro bose baadhi ya hanyuka mjamona yakaufanya diskuru zahahe bukao yeye hajipresente ukaye journalisti alafu hakahonesa darsa za kijournalism ya alama yokaye mwana ma yani mruto na mru bukaongo ndo hawa nafusi ya bose shara hane jatimiza mzoni mwambie ukaya vanusi soka terandisa ze hazizinu mimi personnellement Shehani hata haya njie ti confirme ministri Shehani akaanza njie warimwaye Facebook yangu na mustadrani na wao yani si wandu bokao ngasi armaze rezo sosio ngarelezo ze nongozinu vano wandu wala wahe serikali wahe leja vile mbeba Lukmani vanu watsaha hata wanjia harimaze personalite zatu wakena ila kan dasinao shamimo wakati Shehani ya njia nsom block wakati mustadrani ya njia wakati ubebela timboroka unja block ya shaumwe karijaka na haja nao ngabo wanadamu wakawo yani wakati mruyo unoka harongozwani Shehani yani yohona mavala balesange amri arongozwani Shehani arongozwani na izoneza hala amazamana adamu wakawo yani kajalele sheha harima uhaki ya ujua habo mbonesiwa ni mru bari habarije mdunge na position ya ndrabo ya ministri au jao alafu mwana ma journalist ya mbari journalist wo yakahonesa ze darsa za journalism wakao bo ina mri yakahuishiane na ufikirezi hiyo ziloho dingoni mraka ufikiru kaula mwanadamu kwangu jodoto wa reference ngono yaoneso kaya yani banu journalism selon ndongo fulani alafu neziongizo bala wando adone reference puisque bala kamdu ngwanzi hotezi au bon Dr. Ali Mohamed Ngevanu bon mongomeza ngo kauzo zo important lokaya mri adone nesa ze fikra za hezinji ukaya hazirenge bahanu fulani zone so kama nadamu usomo c'est-à-dire que ze alama zamdu bokao yusoma haku eni wakati yarongo wao yushinda hado mathala nikango somesa no za Qur'ani wado somaze aya za Qur'ani wasomaze hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam akango fumbozelwa bali na bali za husu journalismu au ze sharia bokao ze hansiwa bon andu dore jezo kayabo mru fulani au lua fulani yamba jao bo hiyo neso kamru somo Shah madena namwambia ni ranguka ja soma mbahindu yani harengezi azikaza hodingoni bo ngone so kabala hasomo halafu yambari nguniko darsa zenogo za husu journalism me mongoni mweza ndongozitse sawa harimwa zenogo yakauza amba yabo kabla rare jenjao mnofu yani ngone so kaya journalist katsina haki ya ukaya mbe mwidzi ya journalist katsina haki yo amba nyunyi yani mruye bavoti ola hebi voti yani mru ya yeba mbe ola hebi mbe yani ujufumuo
yani angone sokari anko anaujuka yari ari gouverneur ya ebavoti ya andongo ka wajulo kaka votewa arieti gouverneur au mndu ya tuvotewa wanrole mengu pia wajuo kayaze votizile ngwavu arara tambeti president ari journalist yote de haza shehazi ya journalist dokaya dokanti amba ukaya vanu wanru wa Komori walo Faransa ngwambao kaya ze votizi birinai wala ngwambao cela veut dire que mwana mwanzo ajarambia ukaya akahono mwizi eba mbe utiparambo kaola mwizi eba mbe akahono ukaya gawe na mobile phone ya telefoni ya haoso ni mwao ngo yonoka inu telefoni aruti dambe inu telefoni na bongo yonoka yo telefoni yani boka yani ndongo boka hakika yani tinongo zo kamria fanye analysis ndongo ya kauzamba pia me ezantesa tena harimo mwana mawo yulo Londro vraiment haji piège so affaire harimo mirongo ya da balangu jo mwisoni ya jambo kaya president de la république yani balaye muhimu ya hezila pia ngozo ya behe message ukaya azali kajebaze voti azali ma asasweri katuji kwaja masasweri wabuliwa ladini ngwanzone masasweri wabuliwa wanje yo haruma zeze biro zinongoza jiri zila pia yani yeye daila Qur'ani yamba summun bukmun umyun fahumla yani wanru wajinga bokawo bo wongo aisho harimo lemengunru aji yani ngwaonawe haki na hizo deze alama za huwa nafiki ukaya bajiri ndogo fulani ngwafanyao wazidaze iziliwa beze waje wasaidie yedhalim bahingo bokaya omwiso wa hahe yani ari Komori ariti hale yabo dans 2 semaines aringa bendo ba tijido 2 semaines hadi suka za madati kabendo ba pari hani wanrujana wa he diaspora arafanya mna yakaurongoa mnugambo henna mzima yabo de langaje ni mrakabo mushiliyo henna mzima yabo ye Bill Gates yani ngasina ma Bill Gates jana ukaungwa so Komori godo wa develop Komori baada huya yabo yani mwanamkomori ngujodoba hizi wal gari haruma gari yenda lekoli mwanamkomori ngujoka na kaiye mwanamkomori ngujo yenshindo handiso ambaze habari hizo amanzo nimwambie mwana mawo yakangujoka unishilia shehani harima zetu skuru ya kauzamba mahaya mwiso inu mem kabla ya homsiba wa 24 mars henda diskuru ya kauyamba monsindo uradi wa homwenje vano mwenje orijana kumwenje mbabalu kumani wede mri ya jana mwenje handani hunu mbabalu kumani woya basa evano nyeka mshukurano mwenje mimi ti sende hari bunjili zima la Kamuroni la 2018 tishilia tikanti bala mjoze habari amzoni njone habari za namna za habari zili shehani ngutowe diskuru balani mmono gaba nzondo ngwendi o mwenje uja o wakati huo hizo tizamba hari maradio enraji mimi wakati wote la lomjini hatu tende vacances imikuaja kwa tende vacances bahika batu siku zima baka mwenje ngono omjini nakawenshi halafu tende hari diskuru ya shehani hunungubi azizo mwenje halafu tikama ebangami hari ulemengu mraji tende tuzi satunduba lo wanro wenji kabati wanro alona mwenje na balashe haninge na diskuru kutsobia zizo mwenje hata finalement ndo akaujo ka ula motori wa bombo yalama pesa ya Komori yenda yalatsiwa wono wanru jusqu'à maintenant même Ramadan ya juzi ngabo mji bokabo kama shelola mndo yakofanya ona wana bado mji wa mbeni masihu madzima harumo mwezi wa Ramadan ndo de masihu bakamwe babo jusqu'à maintenant yani Komori gari yenshio hama Marekani holiho ndezo za usumwenje haulawa na nehanyo ya shehani donc abo madama bo mwana mori journalist we mwanzani waho shehani wadu waundro mbia ziza umambio kaya emana yakahehantiwa de competence ya hahe shansuju emana watso uneso kaya emana fundi wangu adoka fundi wangu Muhammad Hussein yehantiwa dabo yata Faransa warisedie mishana ya ho prison ya hize prison za Komori yarukabidi wencheze hizo pia ngone maana shehani ya yehantiwa deze hazinje mayazifanya nandu kaba hangu biro ya mbari umwenje na bwa Komori pia ngwajua ukaya umwenje wanrabo godika ustaikiwambe Muhammad Hussein imana yehantiwa ndabo ya subuti afanye diskuru panda mwanaila ya tahi ambasadi ya Faransa wende wafanyilie gouvernement ya Komori mishana si mishana normali mishana ya prison urudi wambe emana dobi wala udingo shangazo wandu wala kiki ya rudi ya rejeziwa
wala daabo ya sana yafanya system ya tambihanyo wanadamu pia wanshio harimwa harara. Donc abo madama wede mrumbi azizi yao harudi tena baada shehani yao ne saoze ndongoza husu umwenje abo yo sawa na mbaba Lukman henna diskuri ya loniyo banu ngabo emergency yani wana wakomori wakutswa emergency abo leo akahuja bumana mololondro wamana maulolondro akahuja handi sovia zizo wanadamu wa komorukaya ari d'ici 2 semaines ari d'ici un mois komori garagari jodo euha yani wakomori namna ya mwenjezo yani si wakomori namna joka wenshi d'ici 2 semaines surtout da wajoka wanrujana wa diaspora wa gosa komori inamri aka na modemo atse diskura mana mau yani hamambo sebala bahi yani komori ngendo yarede hembevo dunia go komori go bjoka ajao ngamjoka ajao enjizi iyo atabahangiyo na shehani enjizi ya mirongozi ino ukabanu hanywa yani ndongozo kaya mru yande bano amjoka hewa amande mana yakovia zizi wa halafu yatsomboka mimi hatungi helikopteri imi yodo jeni para ni veho mahala nanzao yani uka zifaso haya ukaya mkumwani kama joka ajao yani ila kitoto ngono ila kitoto ila mrutojo hamba na ila yonesokata kutsujwa mana development mais tu as bien dit que mathalani mrutsu journaliste ketsubidia dorongo wa yatike journaliste balangwanzo vumbwe abo rilo harmaze rezo sociaux rirongo wa ongo gonokari bala rimo ho kamria dorongo bosempa kambrake journaliste et pourquoi wanjia ngo za husu economy la demanda boka onratsu ka hutseshea ukati wamba ukaya wandu wajoka usakomori ari diaspora kara 100 personnes wajoka usakomori ari wende wa juse komori badabwe diaspora wasaya wajoka usia vanwe diaspora sikari turongo ngari jumotsoleke za namna rendo ra developer komori enamna wakotungo wako habango za husu development mraka huisukaya ye ndini ye niveau ya haho ya ndongo za husu development na ndongo za economy yonuil haukaka bana daula ya shinda ya pangia harima 2 semaines au harima emwa au harima arisan person wala ariwan wajoka ba diaspora ariwa joka usako komori wendewa developer ye daula halafubo na mwangalia d'ici quelques mois gamjoho na komori jao cela veut dire que vous êtes nul en ya économie na bonga minda we ukakweli hakika madama we journaliste tu ne sais rien du tout ndongo za husu development e ka wende mathalani huparisa si ja Turki manani fumba o Turki ndo yabo yonse ya Kiislamu hamada asi bahi ya development lo Turki yefanya yani na bweyo nsibo kawe kana iko na fondation omweze infrastructure zikaya bahi ya development ngo hisho kaya Turki wefanyaze emahamiso ino yoeka baba emahebiri 12 ans 12 ans de akutsongeza Turkibu ibu sai alafu ngotsorengo wakomori machui ujambo kaya ari d'ici 2 semaines tijari emwa aringaba 100 personnes komori halafu rongo ila langaji ya shayhanila henu sikwatsi ngo jibia ziza mwenje nabo kabatsi mwenje abuntu kanti ndo hambiyo kaya 2 semaines hiyo ne no wandu wafumba wo ushi niyo de mana sisi repara emergency daukaya wandu bokaonga uharimwiyo yani wona hanywa banu emergence banu mwenje nabala kabatsi mwenje voilà banu l'hôpital ya heza cet étage ilo elmaru ya elmaru ya bomolwa bango joza jiri harima ya l'hôpital hiyo abase kumuri abasa sidi wandu numero 1 harima ndongo za husu traitement medico banu abahandu kwa Sudan bushini yani wandu dingo la America wenda harima l'hôpital ya Komori yafanyiwa iyo ilio elmarufu yani hizo nambo hizo iyo nde hanyo ya mbaba Lukmani na shehani ngwaje lujo mwingaria yani wa Komori gasina indini mazowe ya yanu yodo washiwa enti hahanyo yani ngut ani bale l'hôpital ya elmarufu ila selon ya hejama ndawe na shehani bale sabasa yani serende hakoli l'hôpital de référence en Afrique akango dungo ze hanyo ngono enda wajo wangalela l'hôpital yo mahaleli yo le fijula hele l'hôpital enda wangalela ho mwenje
engarijuka ku amini bari ngo ari jorambio kari dari na boji ngo wasaya banu hafanyo kaya ari banu bari namna kaujeleza diaspora ndio eleze Komori pisiko bala eze bio za hai bala mwanzo ya menye zejitahidiri zifanyao bala timwambia anukaya na dore ngasadar sahar mwema munafiki bala hono diaspora ngari fanyao hazino dokari bala ngutsa hondrongo za hone sokaya aringa bo diaspora ndo aji halafatso pamwa hasaya kwa ngone sokaya aribale diaspora wandu jana wa ondo waende se Komori yani ngone so amabala wa gouvernement ila ile kansi bala ngono idola mwao shawandu wajoka ula mzengo wandu wa diaspora ari wandu tiji walonda ubini bado siku bahaka ujabe ndrabotizo ebanu ndraboena midu yedu henda halafungu jo yambe banu mtiafilie banu wenji wa diaspora wao ngwao mbabalu kumani shakarija shangaya haukaya oi ola bingo ambassadeur bola ministre ola bala ministre de l'affaires étrangères wala adwamba si ola wa eleja viola nyumeni haja har maze plateau au niveau international hamba ukaya kabati krizi Komori kabati krizi halafu Mwenyezi Mungu tuenda no muonesa juzi banu Nations Unies wabe hawandu danga lumwiso wa wandrabo wabe hawandu Komori wende wakahanza wende one Abdallah Sambi wazilwa kwa jamona waroha wende zao wende bose bana ngwajo bose wapasha ukwatsu upashi hasibabu ne krizi habo wazilo wasifanyeze hazi zao enamna yastahiki nsu jo mustarabu oi ulo Londro gujoka ujelezaje gujoka bagena hakije ukaya ema responsable wa Nations Unies wende wafanyeze hazi zao Komori wende wazilo wakeko fanyeze hazi zao ngwendo zao halafu katsonna hangodo yake nsi hari mwa biro Londro ariado ambari ari president anti prosper etc na jau ngono halafu abongo ambo joyi mananya wa ya jambari kabati krizi na bo ole mengu pia ngwa jauka krizi mungu nimeze krizi zilo navu huno ole menguni zinyakati zino de krizi ya Komori abonge karija shanga ya kamru amanda we pamoja nezi yo batino kahuru ngwa tamba reference ino akahuja handi so ambe kayari ariye diaspora owenji aringwa mbabalu kumani abala tsambu kabano hanywa inu ndusojwa hamba banti jojo ni nambio kaya o mahalali yo bantu banunga mina avion bala enokutsi kuna uja banu jone kuna ushidorenge bie ujojo ambe ujangala ngabo avion shemana wandu wajo kawo ngwambu kwela ngwambu ndrabo dezino kwandu wazichu wandu pia ndu wajuao ulimengwandu pia ngwajuao kambabalu kumani aboe diaspora lo Faransa da wala wani kwa mapesa wabirawe fanya mishakiki yani kabasi manadamu ulohun duniani bado kangu jokaya mbabalu kumania akitso kaya ngabo wandu walo diaspora wandu bokawa hata harumembe za meeting za hao yani wandu bokawa ngwani kwa mapesa wandu pia ngwajo wala ketsina hakimra jibano araja doji leza sha ya alama yokaya wenandrabo huja hunjari masuje ya mbeni ani desuje bukaonge paswa wandu ezitwa ambeni wajusa janaza ja halafu uja kwa hamba ndrabo tizo wambuka arondu wa mbeni pia no wandu waula mbeni pia kabati mrenga mzima yani hakanza neso kabati mrenga mzima hata ngono bali hokao wandu wao nti pia wakauharimwa ye manifestation contre azali kajaka ujokaya ngabo mashekhi wenji shangabo baadhi ya wandu walombeni bukao wandu wao waunga mbabalu kumani otide kino wakaufanyeze manifestation ngabo Muhammad Nur ngabo Muhammad Nur ngabo Muhammad Binali na bwena na wakaurongo hambo wandu wambeni pia mashekhi wambeni pia kabasi mrenga mzima ngono bali hoka wandu pia wandu watanganyia wakafanya manifestation yayo abonge anenge mndu hando hanza ya dunge henna frazi wayamba hatomwisoni yani wandu wajoshinda warambua ukaya oyi mndu bokawo yani hamanipilewa oyi mndu bokawo yani wala mado walo Faransa ansujua kontra ifanya ngono rabe kwangwa mboka nono banu minsi mru wa siasa ba minsi hula minsi halafa jo mwisoni ngonezo kaya banu president de la republique akahuja yajayo nesokaya
ya daula ya hatu ngebidiyo rais wa hatu ya doeba voti tsongeza befa wandu yani idha lam tastahi faf'al ma shi'ta akakusuna haya uje harima ulemengu upia urenge mrubo kao wanadamu pia ya Union Europeenne ya Union Africaine na ma observateur international wonti pia ulemengu pia ngwa jo kambebalu kumanika javotewa hebize voti halafu subuti wambe ntu intellectuel wende wakenti harima biro Londres udomba ndabo halafu do biro wambo kayari president de la République donc e khatarili yo harima mru hamandawe do kaya ngo sinsinrio ukaya harima daula hatu heni mrujo kaanza ke presida ya do fanya hamade namna mbaba Lukmani yafanya na wamrudi nrejei idha lam tastahi faf'al ma shi'ta akakusona haya ukausubuti harima mru ambaru fanya misomo unoze tabia zajiri harima daula ya hatu huono andu ulwa ngwambari ya wakati wasa ambe nga bwandu ulwa na restaurant hizo shadeze tabia mbi za huso namna wizi wako ufanya kwa bantu bodo fanya hawizi ya Afrika wavoti shakomori kabaje fanya hawizi yani bafanyi wandongozo kazi sini zirendensi ya hatu sibo kaunga ba enshoma sauvage wandupo kawo yani obarawa jojua uondenzi zindo jeneza kubase voti chini mna wafanya yani ndongo kawarisi jinise heni baba hanu rijoka wenda riono hokasi ti wandu riloma civilize jusqu'à maintenant rijeyo harima zila histoire za heze kudeta vokao heni baba hanu rendao siku ya juma ure mwazo abonge ni conclure samahana kati rongoza mbabe mwanama wa episcopos ngozi sikitishao ka hono mrubo kao gujida yokange haruma misomo hono zeno ngozajira haruma komori yani abo yatushinda ya waja ya wangariyo wananya wa wanao hatarike na pay de droit yani hatojodaza sha subhanallah banu wakati yani mdudo habo kanga wanadamu bokao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tijiwafanya ndongo ndrini woto huja wajishetwani harima ole mengu pia wambia wanduka ya mimi mdu bokao mtiparona mimi pisiko balizo wafanya baba Lukmani wingondo zahe mauda kaureje kongo ringo jukamdu hindi mdu hamandawe wambaru fanya journalism baringo fanyo hazi harima antsimbali nambali ole mengu pia wajokaze votizibwa o Nations Unies wajokaze votizibwa na bungu anzo dofu mbo Nations Unies we tiandoko za journalism ya Union Africaine wajokaze votizibwa ya Union Europeenne wajokaze votizibwa na ma observatori wajokaze votikaze jajiri harima anzia za hatu halafu uje harima mdu wodo mwambio kaya president de la République abosi aringari diaspora garadora saidie president si semanarito ujo msaidia karitu hanza bakemana mkomori ujoka raisi hezenzi ya zila vanusisi enzi mana uono wandu wekawe nji Marseille au wandu wanji walo Paris au harima mahalari pia utetso shahurwa ila tsudoka wandu arianu wanzoa wafanya manifestation c'est parce que wandu ngo usiru ka wandu warma haki wandu ngo usiru ukango ani zeno tsudoka wandu shangabo zenye shahidi pia armule mengu ukaya gasina haki rifanya manifestation ila ndema de tafsiri ya bala donc halafu kejatsongeze kebari habarije ngawena biro utengezio ngogo mtsuju we kontraijo kango ufanyanda wena na shehani manzani wa hodingo ubira ombia ziza wabaki urongoze lugha za kishiani ukamwonsimbili mwenje na bala kabati mwenje kabati mahalaburo mwenje kati moroni urudi wamboze wakanti wandiso anda hanyensi ya komorira rendea namna yevumbu wao amesanga si developera na Swiss d'ici quelques 2 ans hamikani 2 ans udanga lomusu wandrabo Tindai via développer à 2 ans Tindai vi ko ya jwamba titsona hata infrastructure kuna hona haya baada 2 ans yejubira zendogo wazamba zilosiruka kazi na ufanyishia zike kazi ifanyishia alafu nje haruma usekomari wande wadoji presente wandu waangalia urende hesenemando adutsechea wana komori ngabajodo ja magari warenga wabehanda hubi ebongo je namno komori walio habasa gojo kombiendane istai rufanyilo wa komori hata omwe wandu watsoreje imbabi harima ye baz yansi gojo kasa sava gejorenga panza hindini le panza kalijoka panza hindini shabo madama kweli bose uparosoma ndo za journalisme tu ne sais rien du tout, cela veut dire développement kutujue namna ekonomia kufanyishia kusina hata experience ya huso namna daula ka developea
de maana ujojo kenze harma shahiri wambe ukaya aridisi do zanga mjone na mne komorijo ukaya wana komori gabachodo cha magari we angarijohe uha ona himanu teminize nihone soka mimi amjojo nambe makalima enza sukari ngono raha nawe yani maudu kamgo abenze disi 2 ans komori yani ngabajoka ya trejola ya ijo la mali hata shindini yani baada 2 ans yani na memje mwone ngabajoka ya yani ze pareza za komori pia ngazijoka rafuraha na ze pareza Japon na ina memje mwone l'hôpital el marufuila yesa ya wandu wa watsodo enda bushini ila ngamwe subhanallah bala mwisho siku ombia zizo wa l'hôpital ne l'hôpital aba ne l'hôpital ila imani nije ze mwana mawe l'hôpital yo vraiment yo yo kabatim hata wandu ngola Japon ndawe we wangala Komoro sojo hamba engari joka huaminije noye mru mwamini yo hamba shehani gubiro henna wakatafanya diskuru gutsobia zizo mwenje na wandu pia ngwa weshohid onje wanadamu wa Komoro onje ngwa weshohidzana zinya katizino diskuru ya hengi yo harimo suje hiyo apko ya jamba mru hamanda we bukawongo no kayo ode mru intelligent harimo wandu waona ma intelligent bukawonga we Londres kwandi so wa daula hahanyo no il faut non wandu vraiment wa exagérer alafu ngorengo kama sima chui alikaritsu joka ya 2 ans yo keshindi yafanya tambandongo harimo daula zinya katerelo nizo zi halafu ndizo rengari ema diaspora ngwandu ujana wajoka bala projet wajoka bala tijindini wa Komori banu ema diaspora wenje ketsoka nkutujua banu akwandu wabaki bonze izoko linga bwandu wasomao sha enamna wandu weka wenshi yani mbre ni kumshahara wahahe yomndu ngwangalo wana mru halibize facture owandu washasha harumwandu ya diaspora wandu washindo wakana mapesa menji tala yokawande wabuwe projet halafu subutu jorone 100 personnes abungwa jodo huja ngwa Komori neze projet bala mabala ariye wandu wa Komori walobo nze 100 personnes wa henna mrunge Bill Gates yani wandu tsujuka ngutsonda rabo shababa sando tsujuka huko alaysa subuhu biqarib bose kutsujuka banu maudu ngejao bano après 2 semaines ngejao après une année ngejao après 2 ans ngejao wandu wado na harimwezi tsoza morona ndu tsishea il faut faire précaution quand on parle Erbeno sisi singa sina experience mema kama mgonzo wa henyumba sisi kama mgonzo wa henyumba yuri ngama minga mutasi mnani na papa hana stereo nani Bioki just 1 second okay. Samahani halafu yani ndugu zao su development homdutsoka mdugonza wa henyumba au ndugu za husupare au yani ze elemazi hutajilwao wandu washinde wa njenziani wandu wa hezebazi ambao infrastructure za daula yani sondongo bokaunga bo hazizi njizanzo zifanyiwa izonga bonga mipango minji halafu tosubutiwa mbarenga bwandu wajoka usa Komori andu wajodo pasha magari na jauna izo hena mretso jo hamba mkana baraka ngono abonge mruna do mesure izo yambao akamru hajari mwa harimwa public ngurongo yani mru hatsije harimwa public mruaji menye mruasi Komori handisoda anandiso mteshea na yosiri madwandu wajogo sa Komori anandiso mteshea ya huso diaspora wanzo wambe ukayari arowenji ngwa umbeba Lukman bokawo yo amadene mnawambia aminusu efambo kakabatsi krizi Komori yo azamba ya shehanamba ngwa abamtonik shehanamba ngabo mwenje Komori nabo emijeminji kabatsi mwenje alafu buze nguja wambo kaya owenji ngwa walo harumwe diasporari ariko atsudoja afa manifestation aringwa umbeba Lukman yani ana ushihidu Allah annaka kadhab wena nrabo wandu wenji walo Komori akahwambiyo wandu
wa mbaba Lukman walo Paris kwambio wandu wa mbaba Lukman walo Marseille gwajo hambio kawena nrabo wandu wenji walio harumwe diaspora wao ngo kontro mbaba Lukman yo twambo wana nyugo gwajo abamfikiri kabati mjodo wichilia pisko ngo gwajo kaza ngo wakago twamba ndabo na banu hanyo yo mtu na banu gwanzo nike darasa za kijournalism banu journalist halafu banu journalisti hanikiwa haki ya domba ndabo ani ngwambo kaya journalist arikatsina haki yodo fanya conclusion ya mba mwiti ndabo shange bido ya dombo kaya banu ngabo wandu wambao kamdu fulani ari ngwambo ndabo nabo yani gwanzo ani inu stilo gwanzo tabe inu stilo yana kawandu wambo kaya kabati mahakama akawandu amba urati president wandu wambo kaya kabajafanyi havoti ya maguvernori mwalina na mulapia yo sawa ya ukati jati honesa stilo inu taboka inu stilo pisko yiti nongobo kawa yonge hutajiao recherche yondongo leme kupia wajuwa mda ukana baraka ngono abonge mkonkuluye mahadisi yangu yanu ya huonesa ukaya ngabidio wandu wajuwa ukaya wandu mwambao wari diaspora positif na wandu wajikazao majournalisti wendawe kaza ziyodi ngoni we na kamera zijisao yani mndugu wanokaa hakika wandu waishiondo angalomba banu nifanyoe video yangu na monomba banu nifanyiliao na mwedemo angalomba hala yafanyiliao yani ngeharumwa biro na yani mndugu wono kangabo mapesa yendawe yani kwa wandu waendewa wakena kamera njema wakena biro njema wadofanyaza kutuba zao alafu sisi baki harumaza nifuza hatu ono tijomdo mbanda ni hangu tijamdongo wakati mitsorongo harumwe mbagari harumo gari ni hangu pisko yosa wano wandu wafanyoze manifestation ya utesha to shahura olandu watsingo jilibaza na wili zao wehenda ngono abonge na mjoka yazinu zemana zijiriyo dabo baliyo swiksi harimwa zihazifanyia wao amane dena namna mwambiani dokaya Madina wakatoa munafikina wakabwerere dawa yakau bwerere dabo bendo baparihanie swiksi abonge na rido feresheana ukazinu taktiki za nyumeni zinu za ho wandu wanikiwemba biza kamera walo harumaze kamera neze biro zijisao neziodi ngoni ne lefijone hayasa ne mishakiki ila pia ne mishakiki ratsuparo yona rangura rangende panda sata leo holiho do winji wa hayo ila alama ya ukaya hakika yani zihazi wandu wafanyao neze manifestation wandu wafanyao contre dictature ya ukayari wane hata daula ya hatu ititilwa shonga hama deze daula mbali na mbali za Kiislamu bokao zitilwa shonga ni wanadamu bokao kwa tuhanza zedaula za hatu zienshi harimwa amani aruditi tionesa mbabi za uzu manama woi ulolondro ukahajar maze kamera kajona haya habandongo bokao rizanzia maudu garjo mparisa moroni rimwambio kango ono zenogo wazamba zinu zinabanga zija ngotsezwa sheri haukahuwa lezo ke komori aringabo wandu wajoka usakomori disi 2 ans arie komori wajoka ajao maudu garjo hutahari riwambi ukaya mrudo fanya hadhari akamdungurongo haswa do wakati mru yajinome ukaringe journalist qualifié owasaya bese arikwati ma journalist qualifié au kwatu jaze hazao ndudini mweshelezize nukuta ya saa tena bano ketso kango fikiruka ya ze interventions zinu wandoazi fanyao arimele mpaka mrake ma journaliste c'est pas vrai gono nous sommes des citoyens mais différencia hatu nawe dokaya ole mengu pia nena mru ulo na ungwana ngujokangari waniyawe haki wewe ngo waniwe batui wandu wajuwao kaya ezajiri komori lazima wandu watahe solution na hiyo yoti mastajabu yonde hali banukari japaro jidayukange bido wandu wonsipia ariwaso jaharumwe manifestation yanu waje wake kontro mbaba Lukman piso kazi jahe harumwe dunia aborone mitume ono watsodoka na opposition ko yajoamba si wakomorira nzori kombwensi hatu zo kweli sisi karana hamba ndabo kabo wandu wa diaspora shao washashi kabisa walu mbaba Lukman yode na mndu eka urongowa na mriambe ndongopo kao wanadamu pia ngo ajokubali
gwa jozi onoka hizo deza kweli akarenderi njia harimwa research ngarjo wasuli harimwa za resulta hizo. Ono ukaya wandu wenji walo Komori ay wandu wenji walo bonze wa Komori walo bonze wenji wa hao wo kontro Mbaba Lukmani izonongo hata Mbaba Lukmani yazijuwao, izonongo hata Shehani yazijuwao, izonongo hata Kiki yazijuwao, izonongo wandu wa hele jamvi wala wanuma gwazijuwao. Alafungo jojo wa mendrongo wandu wadutsishea. Alafu mwisongo ambo karinga wandu walona doktorango wa biro weja ebangwanzo doja re utaha amru kangari rongo wao ndudini washale zokaya hazizinzifanyi wao sintima ne sont pas des journalistes, nous ne sommes pas des journalistes. Sha tafsiria yabo yote tafsiria ukaya mbukati natala au mbukati na haki yoambie kweli au yoambie haki sima citoyen bukao yani tijojua nifanya hamanda we ngono nifanye jitahida atakanike mwanzani mwa Shehani tijojua nikifanya hamanda na bijo kanyangu swafi ijo kanyangu nike mwanzani wa Shehani ke mwanzani wa Mbaba Lukmani ni se Komori nende na kendao wa wanome ministre au wanome directeur general. C'est facile engenga mwanzo sha personality yangu nena mnanalelwa nena mnanalelesheha ne misomo nifanyao ketsu ni ruhusu nione mruyeba voti ketsa ambao hufanya naye none mruya taterori harimwe daula yangu ketsa ambao kaya no yesede namna zinakoza kufanyiwa ngono abunge yani ketso kama ungo jone sokaya aribunga gawa journalist alafu amo wewe wena capacité au alafungwa nzo ikara boza ndongo wazamba o izo ndongo boka uzoza kweli diplomulo ni amisomo lo niyo yo wandu walo Marseille wono mfanya manifestation ce sont des docteurs azamu hambio ema intellectuel wa Komori wazaza kweli pia ngo harimwa ye mouvement populaire hena mru ya soma sasa kweli harimwe daula ya Komori wonge harimwe mouvement populaire haukaya zenogozire de hawa wadu hokenti ya tutelo harima piège garenda mbio hataritoe ye piège yo wandu walo na Mbaba Lukmani do wasoma za zandrabo da wandu poka wo yani wo ji amini yani wongo amini ko hayati wa hao mpaka mru adodunga mrulo na koti ngono halafu ye mbalia ye mbeha ban do wandu wao shahina mru ji amini uji aminu kayatsa na he Qur'ani inna Allahu warrazzaqu dhul quwwati almatin ya riziki ya Mwenyezi Mungu ondo pia ngasibazima ngari wanawe bwana yini abongenga mjuni samihi batika urongo wa hausi umbabi hokayemwa na mawe ulo londroi hani hezosi surtout la yakone soka ya embre intellectuel ntsujuwa uno intellectueli haunduje na dembri yauna zengozajiri Komori hajangure ngo mikiro na kamereji saona shambro na indini ye hija ye jaye pia za Mbaba Lukman ukarola president alors que ulimwengu pia jana hiyo Nations Unies e daula hatuende ya endeka utsuhenguo e ma representa wa Nations Unies wazilo kwa jafanya zihazi za hao namna ya stahiki aibu ya jiri ensi hatu abasa yani sujange juka mahala indini cha omwe hata zensi zano zamboze zensi diktatorio wandu walawe pulwa wenda harima zensi obuliwa wawangalio mahala wanzo wawangalie awensi ya tuireda densi dernier harima utsovu adabu contre les communautés internationales anafunga wena matso ujewambe aringo ni kwandu leso udopia zizamdo hamanduo udopia zizareji muhamandiyo alafu tena dorbiwa wamba communauté internationale na hindini na sharia shaki journalism jana arima manifestation yakofanywa Moroni bo abwambe wa journalist riduguze kamera ma journalisti waziilwa wati filme manifestation hizo ngizo waldu amjolu akawa bani hwere ye video yakao ihakikishao ma journalisti waka ujumozilwa watirenge wati filme manifestation amjwere yayo yabo wa journalisti hindi akazeno ngo izopia bonsu hambia
eza dunga yabwe ma journalisti wakawafungwa ngabwe mwana nyasi wala yakayafungwa ya reje Ifaransa tufail mfikiri bal na wasaya bano engi ataujoka nsuje udo kritike ukazindeze ngo za kaustahiki journalisti yambe indeze denamna zindizo yatu stahiki yambe emru journalisti na tutamba journalisti abo na tutamba kutina haja no wasaya yenda yafungwa ya hanso yabo yatabishiwa batina sharia yani ngwanzo zinongo hizo ziuhunre alafu samahani tidiwaza munsimbili atolo amba mbude yani ari mbude ari akangabo mri yafungwa ari kama mruvu yafungwa ari wa mbude alafu wakati yakauja ya dembeni ari mbeni aro wandu wa mbeni pia ari wa kabati mrenga mzima ngono yaka kontro ya husu ari kabati mrenga mzima ari mafundi wa mbeni pia ari wandu wasoma pia wandedo wafanya no kabati mrenga mzima yafanja nezondabo wakati huo hajangu pia zizombude ngono mbude bahene mna yakandisa mbude nsoshela mwana matsoya nambia hadisi ya mfumationale kudu ani gabomri yakaya zalo mfumatso alafu Mwenyezi Mungu afanya habuwe matso alafu yendusha yashona handani kudu alafu arda habaze matso babo alafu hena wakati wanruwa hadiso bahano wanruwa bado mlima ulomhu yetu ambasha mlima wote mhura hanale kudume badi yensi ya Canada nku shensi ya Canada yotsi nkurahana kudu yani huwe shimbude kutujwa zeze rejo zindwa jine namna ze wafanyo zeze hazizao ondo be hambiyo kaya yani embajini akangabo mru mathalani yafanya dhulma yenda harima prizo yakaustahikia ko prizo ya roha euzo zijuajo kangabo wandu ambajini wako waende wa hadisi daone mahakama ya nrabo ya vumbu wao halafu tena hurudi hamba zenongo zamba balukmani tena au bamba au nzuani shambude ngo hamade mruwa yona lekudum pisku ubaki mbude kutuja mala hunraji halafu ngwanzo renge mbude halafu do bira webiaziza tsono lekudum akurat baba zenongo ngondoko fulani zafanye chanzo ashami tsono lekudum c'est la même chose halafu mwiso samahani baba no hakika banda bozeze pozi zini jao halafu ngudu ambe ukaya bano zendogo zahusu zevoti awe ma gouverneur akaba zinongo boka woze conclusion lazima zile wane ne mahakama mahakama ngamenda hu mahakama hindi mimi 2018 sedo mahakama wakati Mustafa yote zamba haruma video yawe na wadaani na razidana wala pia wende ari waka hukumla mimi tsedo mahakama tinjao sala tikansi bosaila tikati ya Sofia sita odi ngoni bahia muhambi obomwana ma journalist enge ukayabo ngawe na damu ngawe na roho kujajo kansi harimo ofiti huo urezisto kansi yabo plus de 3 minutes mitende tikansi bahi uwa robot nyo procureur na wandu waka ujayabo waje wasafihi wandu waje hukumu waje wafanyilo tovada walangoza no utsirongowe nani jauja utsuvada bubahi me wandu pia wandu waka ujoka zila cinema halafu ngo jodoru bula mahakama hapo de langage ya minusef wala yamba zenda bokari kabati krizi komori na bwe Nations Unies wale wasiho jana wende wazilo watsone sambi arikabati krizi yani samahani wakati mrunge yani mrunge perzi mahakama ya londa hu wandu onsipi ya wajua ukakabati mahakama doko c'est normal ukale wandu wa journalisti wandu pia warongowe yongo fikiru kengerikana mahakama wandu wajoka wasulomba bani wandu wasulibano banaka hambele kalima la mahakama ukaondoa de mahakama kwamba president de la république aboyo suffisant rambe wenandra wala kabati mrujo paro hishili ya psko mi baba ikende mrati paro nere video ya he mwana nyohola ni mdigo nera ze video msipa mrati paro nere ya mkana baraka
namfanyia hata msiparo partage hizo video za puisque bon vraiment c'est zosekitisha. Ari mru ari apashi ya rulo Londres na hula yasubutembe ari d'ici 2 ans ari ngapo wandu ma diaspora ngondo a developer Komori ngondo abali jau ari na jau hamabanu anunge harmole mengundu aji ari karetsu jijua zeni vozile rilonizo si ma diaspora ne ze capability rilonizo ze ne mbabiri jushidarifanya ukabano zemba nari na renda o dukarike na daula bokawe daula hiyo omwe gejoka harimwa eta normal iyo ngejoka uripermete hambabi hena mrado bari yaze projet zahe resa Komori shakari japaro kaya bahano armabunjiliyo Marseille au Paris au Nice au Lyon rambo kaya banungari so harimwensia na bongo jokaya abo huvumba wandu jana gasi plus de 20,000 personnes garisa au Komori d'ici 2 semaines et mois 2 ans ye Komori hatu wandu uha etia Komori hatu wandu watoto wadu bahizo harim karuja paro shara zamba okasi karudo abandrabu. No samahani banga bwana matsingodo amba kwa ringa mrogo hosi ume wakati bo mndungu tunguta biho puisque banu akamndu mathala ni haja pulo ya mbengu wanu na wandu au yaja amenyeza jitahidi zifanywa yani mrudo bi mazengo yambao yani mratsa mbendrugo maudu hasi Komori ndare hasinema ndado mteshea abonga mkazo yaboni wangalie ze commentaire wakati ono nukta au correction amjo ikorije ngeri timizi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ande ze ajali ze aksida zinji zijirione nena mnoa Komori watabi bale bose bale katsi unule menguni no ekrize namna iliyo Komori ne alambari d'ici 2 semaines ari tijindini ari ajao na ande ze habari za shehani ya homo enjene ne l'hôpitali reference wala mjua bala Komori ingebidi wandu wafanye hadhari yani wandu tsoenshi wandu do inaugureze fikira yani wandu do stere hize fikira yani bala Komori nge joka developer bo banangono kangari jodo jibiwa bari Komori jao wandu nazoni kwa jodo steregi Komori nge joka developer halafu bayiri tsona ngari wao no rongo wake sasa ndongo isazifanyishia ikausa hikudaze hata ndongo zifanyishie uonoka ya mathala ni some personi uvumbwa woyo na mjokezo ndabo wabalaze projet zao wasi wafanya ndongo yensi developer na zino woushi alafunga udo ambe ukaya shahuja hubi aziza ndongo zitojo kafanyishia maudu so Komori ndhe sinema ndo adutseshe. Samahani bale atika urongo hosi wakaya video ya jana yani inika namna ndoaje ufikiru kaka Komori ngabo ndo mastaajabu Komori ngabo ndo mastaajabu alisi d'ici 2 semaines et diaspora ngwasi hao baada huyabo 100 personnes ngwabali yao bala mbandi bala ngwajuka bala hindi wewe je sio kuraya yo kamursi ya fariki no se wewe je sio kura yani wandu walo na ze systemu ilande ngoni mazensi zisaidia yao baba Lukmani wateshonge Komori alafu bon banaba habo baada Mursi ya hafan sujuezi jonda sambi Nyezi Mungu namvukishe pisko siwasarika ufikirukanga bajoka mahakama ya zaza kweli ya husuye citoyente ila alafu bon wandu wajue za kweli
yani shatsile ze dhulma zifanyiwao zila sambia fanyiwao bati na mahakama ya kweli. Sababu mmono hao bona Sharangwa basa rangwe sari hafanya video hii la tena namfanya hata mtiparo partage puisque c'est perdre de temps, perdre du temps pour rien. Bon chakantia hawa hanyumba hawa hansi nywari 2 ans ari no fanya mangurongozo watoto watiti watojwe mana development. Allahu ala msujola mndindini Wala mwanzo kengo ajoko shida boykote ze manifestation shabala timwambia ni balao wandu walaho la yenda aboze habari zilo na efe wewe na blokewa ndati do mwishilia pisko mperdio katsoba ngoze zenzamradi puisque voilà ya agoeti journaliste c'est très bien abo waja wanambia ye habari inu ya kayari agoeti journaliste na tafadhali nisulinyile mna ndongo banuzenzi za shindwa dingoni zo dezenzi bokao motsimbili bano inge na doktora bano ya somo bano ikaja soma bano tijindini shazenzi bokao ngizo developer wanduangalia ye kapasite ya mndu izo yafanyao nizo wao nao kabati mndu ulokomori badi hokaya ya ujokaya Abdallah Hassan agwa hakazae bwana ola bose tijiko hamkaza mikabaya ya tala hari mandugo za journalism hari mandugo za urongoa yekaujeleza yani mndugu hisi mndugo kao ikausaikia na maola ulolondro ya sekomore Abdallah Hassan ende adofanyisa kuru namna ya urongoa yani difference ngiyo nku banisido kari mndwa nge harima biro Londro gabandu waloko mori walona talent banuzanti zinuri nshozinu hama Japon na Marekani o wanadamu bokao matalentsieux umdu kado kansile kolata ya doktora nukusojo kansela to wakati wae gabo atingoru da terminal bahi ishele onatijo wadu mshangazani onu atingoru da terminal gabo memo atingoru da semdo gabo waru wafanyawe katra ondo wenji wadu bokao mathala nimdu godo mafala hafanya magister woti wenji holi hondo wandu wende saoze daula paraporo yaho wandu walona wafanya lisansi bae wandu wanda doktora uharumole mengu kwa jatimize 1% ne tafsiri ya yabo bosengo omnendu mtiti plus 1% sha peu 1% harumole mengu na wao wandu bokao wajitole okangwanzo wado somesa sha wandu wanyu developers enti wandu warudao semdo wandu warudao 3e wandu warudao terminal wenji karedo wandu wafanyao wenji wandu wafanyao lisansi halafu mtimbili banumiti somo banuola jao Abdallah Hassan kaja soma shawandu gwaunao kaya ngekairira hana sila soma imma nonzo wambe ukaya linubuku banumutso ona linubuku ngojo ko renga buku wambe linubwe onrugo onao ze output onrugo onao ze resultat onrugo kumheze resultat zahena mno wana damu wajeleza oneze hazi wafanyao eban leo akawa sikomori renderi parisa mrulo ulu ya ruda 3e rimpariso kaide mrufanyo ze hazizi njizi wandu wazionao harimwe miji alafu ngojo ambeka cha Somalia ya somamri yafanya doktora ya tufanya tambandongo ya tusaidia tambandongo harimwe mjini hao baba muhambiyo izo kweli ya muhambiyo abo mtsujibi azija samanzo ni muhambiye ukaya moi je suis rien du tout mimi ntsina hata capacité par rapport ya wana ama waliyo harimwe daula
ni wajuwao harimwe miji wafanyao ndongozi nji harimwe daula alafu mtu joja selegira aringa mina doktorari harimwe universite nku aringa mina magister mbili aringa mina lisansi na tijindrini no gabido njonese emisomo hiyo nifanya mbanongo donc Abdullahi Hassan wono ola c'est un journaliste bokao sidoka journaliste ola de journaliste numero 1 na tafadhali Mwenyezi Mungu wela wa Londres wende wadofanya kuro sonima na Abdullahi Hassan agomda kana baraka hokaya ngari tundao ngari evalueo ye output jo shingereza ngari evalueo ila yani zila wanadamu wao nao sharu kwa sukansandra do evalue kari mndu fulani ari ya ho winguni na kari chaparo muona ari mndu fulani ari ngena diploma fulani non urone sedi izo wafanya yone mara si wasa ya kuna paro ripari sarije bon garifanya wamba visa contribution zinu shakuna parisari se komori arende rono wa huwatu bukauri wajuaze hazi wafanya neze jitahidi waloni hizo rebeko waruda 3e waruda 6e zetalaza hao arende rado jivia zizokari aikaje soma no c'est parce que toujours wanu wa hangwanshi harima ulemengu wa kindwa dingoni wanu kwa tu enshi harima ulemengu bokao do wende sawa ulemengu leo ya mruhamando no banti panata no jodo hasuri Mwenyezi Mungu na risomda nsiri mlide komori ze namna yaka developer komori he hanywa d'ici 2 ans ne diaspora risa o komori ne wajoka balaja na ritsoi marijar dote babondi izo abarisiri parisoka ya ze sinyiza emergency nizo emergency balaritsungu wando yani mwambo yani Monsimbili mbeba Lukmani emerjos Monsimbili mwenje Monsimbili l'hôpitali abahiwa haja hawengari Abalaiza husel l'hôpital balatika hambaye kinyume bala wabia zokarele to l'hôpital ya Komori jau bala wambange sondi nsujua chezo nanzona na balanga bo hatwari ngabalanga bo zenongo za husuze ze contrats fenyi hao baina ya Shini na Komori ngabo hatwari zinje bokauza biloni baadhi za radio bokao mongoni mwese nongo bido ndo wafanye précaution kwa bido ndo wata weze contrat namna zafanyishia jusqu'à maintenant wa Komori kwa tujua ze contrat zafanyishia baina ya Komori na Daube na Shini surtout de nongo za husuze l'hôpitali na tijindrini bokao banu mongoni mwa mula ba ndo wajuao banu zentingu zinutsi bokaongizo na mashirika baada ya mashirika yayo ongo ataho marché cela veut dire que machine walonizo hizo kabati hazi za ufanya donc abazi tojola abo kale wando de wambilo kana mwa hospitali na mwa jao izo zeze mashirika ngao yabo yokawe wende shabani izo wanu wafikirio namna wanu wa discuteo ze négociations za husu ze contrat wanu wajukanduka na ule hasara shabanu wajuhunda au wanu wana contrat bokao ngizo normo chakasi ti contrat zo kazite wanu harimo problem donc zenongozi dingo hamba Komori aringabo indini ngabo projet yahusu zenongoza husu l'hôpitali na za husu zeporo na zila pia hatwarili yo jusqu'à maintenant wanuko tujua eze contrat zifanya namna indini banijo kiri kwenda ule hatuyuziwa banijo kulenga sana mhatwari bisukabati mrujua namna ze habari za ambwa surtout ni wakati yatu votiwa heni ndongomri ya mbilo yeso amba ukaya boka kama expert wala ukaya wasane wake ma sincere wadunge ze dossier mbali na balindo no city Said Bakari zingoza huso Nations Unies kufanya wa telefone mwana nyuho wala journalist wa Londres wa muzisa aferi ngo fikiri na mnaji shangu jona ngo yambe swiri hala tena balango afikiro karisu dina na imarati ngwajo
walango ajozi yatialea ajoenda zao kaka kwa jesa wabaza mifereji ya mapesa. Yani mruhaman dola yani uwizi wajiri ula neze ne msaravasho wajiri ula no ulaba wajiri ula yani ya akili yake pia kejatushe hata subhanallah shabala Mungu hamba haruma Qur'ani ga wanadamu bokauze roho zao zo hama magaya bal kairi magaha rahanao zero. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما يعملون أو عما تعملون. يعني wanadamu yani kabati wandu kama wanadamu zero zao yani zatsusikitia hata no widziwa zevatiula namna warendea shamndu ngo bwari afanye journalism edo subutia yerenga mndu amandu ari ambari president de la république. Abanunsi wa develope mwanama mududahu yashaka irirendeje banu bose inde ya mwiso karna uparo banana mratsiparo partage ces vidéos là puisque c'est vraiment c'est n'importe quoi. Arafati ngotsoseha Arafate de husu le kudume mbude eba nkutsujo vumbaye o mahala ho kutsujo vumbaye komori kamili wafanya zefu wambaze foro zafanya ho armazere region bali na bali arisa wafunguze valizi zainge na logistiki mpia mbosebala ngena indini ngena kamera swafi njao malahoni one namna wafungaze valizi wewe kajafiwa ni mwana ya abaladi wazo wandu wafa wala ukawa duaza ze wandu walomo l'hôpital oui il s'en fout hein. za husu ze janaza bo wandu wafanyao ze manifestation bo hena wandu unao system hicho kama masula chebana urabe kwa ze janaza kazi jajusi wenge wandu watsojusa mri atsojo amboka ya emirinu de yatsongeza emaji yanje aho pale abalonga mambo ola holwa ashezo nanzo nambe banusonsi pia ritsengelewa yani banunsi banu ngabandu wafikirio ukaribanu banu wandu wa ma intellectueli de wakomori pia walobonze wa banuka keja tsongeze kaba jafanye wa attentat au kaba jafanye wa mouvement ya ukai wa bombonese shay difference ngabo wanadamu hana personality na wanadamu bukao o kwa na confiance ya heo hayati wa hao timpaka wado vira hari mwanzia zo farizi hali viwandu wafanya hazi. Si je peux me permettre, ne perds pas trop le fil de ton sujet principal que j'ai loupé l'introduction. Oh, ok.
Oui, oui, samahani. Bon, et sujet bala montiti kanza wandu warengewa sujet andani na pona kauyonesa dokayae inu diaspora positifu na journalist Londro amba journalist na wala pia ila alama wandu waheze stilizila wa ulaia aka emarunda ya diso ulaia holi hode zeforo wandu wafanyao et puis tika umjibu nimwambie ukaya bomonde piska ka monsimbilinga bwandu watsoma journalisti journalisti kabido yafenjao alafu haja nongo za ekonomi na akaja soma ekonomi ngono handiso hajirende amante entrepreneur noiti entrepreneur omwiso bon ze analysis za zitoka force katsujua u development ya daula panza hindini iri rengao bon wala hakaurongwa ngo yatso zijua na kununga mbwari wandu atsidorongo wan ari ma journaliste ngwarongo na ina jauna jao bon voilà il s'est confondu là-dessus hein. 100 personnes est-ce que wao tima chanteur ina ma fetaraya ukumbi wantuju natsoi marione shanda bo kende hata kana mindu 3 ans aucun pays ne pourra rien faire na rido shuri Mungu shauko marihula mahala hami ujuza sabu kabana tabashi hani ngutsobia zizo mwenje wallahi lazim na mlema tsaize diskuru zaye abajo mpriso ngufanya diskuru ngutsobia zizo mwenje Oui, nazam, mais c'était kabidi au moins c'était qui a jibula kadonzima point barre quand tu vas passer l'autre bloqué vraiment il dit n'importe quoi. Oui, njalelo mitidome yani na balande namna hiyo ngabomria parambio kaya wakati wandu wakale li ematoto yani kao wa matoto okwaji amini mungu bala manga mangrimeze hatwa za utoto okwaji amini okwa na thiqatun bin nafsi yani wala wandu bokawe shamruge ministre au mrunge president bahanu donc wafikiro kaya abo enzi ndo mreda afanya atafarie president au yafarie ministre au kamndu do amba shehani wala mrunge mndumu ngono mais à vrai dire ila la mayokayabo yani mndu eti intellectual wazile kweli eti mndu bokao bonguji amini ukangujo jo wenshi timpaka ende ado dunga ministre au president. Non, moi je ne comprends pas oui ce qu'il disait là. Wewe bala tena wewe yo strategy kwa yo rumila mwanzo ajulo hajokayo wanadamu pia ngwa ngombe ba Lukman donc wanzo yajea aji presente wandu wamjue me ya fanya yoro rinku pisiko zenongo ya zamba piesa wandu wazisulinya ngujosa komorima udo wandu sumtseche. En refusant les experts des Nations Unies, c'est fou. Yani mitsujua ulola benrini. Wandu wa base foti henam na ila ngo wandu watso jo usifanya. Je suis du Mbeni, mais ils méritent beaucoup de respect, ils sont forts. Oui, wayambo kambeni wala hizo na kanza niambie bwana woi
vanweni wakati tarikhi ya mbeni yakaanza ya uneye tarikhi ya mbeni rangu wakati meme avant independence, yani haina wakati balo mbwana za husu ya daula za husu huwa ni ya ungwana wa he daula ngojo parisko wandu wa mbeni da ima ujulo kaundo watende enge mathalani vatsoja ma mercenaires waja wa ukipo hao wa ukipo mji harimwale da hola hao wandu wa mbeni do wajotende wono wode wakombole da holo hao wa mnikelo sikomsayo de namna mji wa mbeni wapangia, yani wo baki harimwe haki, yani wokwa zulu otiwa zulufu kaya bari habari je mdunge na yezi wo angalia wabimisa hawaile namna iliwa jukai mdunge dhalimu wajuha wana na yonde namna yahe na mijibo kao ngabo mabadi islamia yosa wanosibo na mijimiro ajibo kao ye dini ya Kiislamu isomeshiwa haku harimwe tarikhi yao, yani wokwa kubali dhuluma alafu ondo watendeo harimwe hena manifestation ukao yofanyishia ulio des manifestations rango tarikhi ya he komora taleo manifestation yokaya he komori ke daula ya uhuria okwa kubali raisi mdhali udhulumu okwa kubali dhamana udhulumu abonge akale uishi mbeni wivumbu wao wono wa mbeni wajuha parce que yode tarikhi ya hao okwa dunga wandu bari habariji ono woangalia wa analize namna ya mwanadamu ya jibali yao dhamana ya jibali yao akae dhamana yemru muiwa usa ubuharmwe mabareo alafuwa gono wafanye manifestation. C'est pas la première fois. Enda wata he journalist ulo Londro aka harmaye biro hange bose tijila biro yazi mansuju ila yajiriwa ni babalu kumani alafu bon hodingoni hansi zio nlosiru kaka jasumata ngedzima yabo rade mwana na mabiani kauna mndugu fanyo discours habalazwa jay hansi, cela veut dire que il n'a rien lu et il ne lit rien, donc c'est un signe on est so karibala ngusoma na bala anoba ngoto narmaze mala ho oparisa mahala hujaziyo hata nge huzisemruka byanu somo ziyozinga satsu jamba kaja soma hata izo kweli wiwi ngami nerveux manama Fatim ya puisque bon journaliste ani hezosi ukaya bo hakamba nungo za batani na bongo ambo ke intellectuel amdo tafa wakati wondro hosi wala wakati mdu yetea wakati mdu do badile hawa oselwa hizo situation namna ziji presenteo. Dieu te protège inchallah. Comme vous l'avez bien dit, les intellectuels honnêtes, c'est vraiment de l'avenir de notre pays, sont contre cette bande d'opportunités. Ya ma intellectuel wa komori pia wajuao namna hawa ilio ka lazima wandu wanene situation inu. Jusqu'à maintenant msonaze ewa ulani animateur wa Twarabu marabs. Ok, toujours msongala ze commentaire ewa Ismail amrunerea par munere message armaye messenger amjo boshe yayo mwishili Abdallah Abdou Hassan Saman. Yeah, Abdallah Abdou Hassan Agua, c'est un journaliste vraiment avec des talents, subhanallah. Mashaallah. Yewa nyim wanrokao kamja dunga e journalisti wabakao sa haji place Londres yani samdungono hama yendelo porte-parole
waho wandu washashombe ba Lukmani walio bonze alafu hamango adingo wafanya yado ninki wamba biza raporo alafu yejaye yaonesa ili wangala kangu jo shida ya destabilize ze for wandu wazifanyao. Et voilà, c'est bien. Merci Haji Minhaji. Dr. Sharawi bala kaja fanya magister. Dr. Yani alimumhu Misri. Ari matafsiri al-Qur'an wodi ali bokawa kangurongo wandu pia. Yani wamruda hata heshia pisko vraiment mruhisi ukayae Qur'an ndo ilade mirongo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ingombo kaisi diplome. Shajo kirike bala ngena magister mfikiri bala na ringarjonda rataheri riunduwe mbabe si je ne me trompe pas. J'espère que c'est pas harimoye hadisia heze ajali. Oui, mon Tsimbili, bon, Tisomo, journaliste, c'est pas ça. Les résultats, les participations. Il y a manadamu harimo et développement et communauté ya haye. Yonde ilio important, yonde bidoi wandu ifanye les évaluations. Oui, odo wenji wa hole mengu wafanyoze hazie zinji wa developers nzi licence ba et c'est pas plus hein. C'est pas plus ya licence. Oui, amjua sujet ya Sri Lanka ne yahusu kontra yao na China. Bueno. Iwafadi mwamjua au des entreprises. Ewa, mon frère, je développe des entreprises aux Comores et je forme 130 personnes dans le domaine de l'hôtellerie et l'hygiène. Vu la corruption qui gangrène, j'étais obligé de partir et laisser le tout-puissant à l'entreprise. Hassani Hussein, Mwenyezi Mungu gujo watu wawende wa continue ces projets zao. Yewa bala waroha un jour avant. Oui, ngwaroha un jour avant. Oui, zenongoza husumsomo zinu na jaona na duangalia ye contribution ya hema nada mwandu evaluer contribution. Ulioka wandu wado kanti we wambari olange na diploma la kati na diploma ola jao. Non, c'est faux. Angawe na diploma, qu'est-ce que tu as fait? Awudaze jasiwasa yaka angarifanywa mbabiza participation zinu kangarionoka yo wajibu. Bueno, yo c'est pas parce que arimunga na diploma kati na diploma. No, yo ça dépend ya hene eroho ya manadamu no hanze kweli no zonsi pia wanadamu woshinda wajoa evalue koi manadamu bokayo gena mradi harumwe communauté, c'est ce qui est important.
Cyclone diaspora tiono radio hiyo tishia ze habari zo pia sha avant balatikao ze habari ya ze kontra za husu chini na baadhi za ntitikati zi somondo ze suje zila sha tiono radio ila tidungo radio hilo ze habari zila pia. Non, réellement je njaka na fikira ukani fanye politique bala sir kado fikiru ka bon wajo ndake na fikira tazila za ufanya relation za hizo université mbali na mbali bon ndo wa développer université bon puisque bale problème ile nanga ni problème ya education ngoni mwa problème zili yo namna education iliyo ukao ijaitongeza jusqu'à maintenant on a problème ya travailler ensemble donc wango bazima wanu ambao wafanyo hazi wandu kwa tushinda wafanyazi bamweja et puis même wandu kwa tina education yokaya bala wandujo kana ndongo za hauze ndongo kazi la wabonze dazino problemu za tungeza mbabalo kumania fanyezo yanzao c'est parce que hajo kaya ngabo msajajo harimwaye communauté ya Kikomori haka na aminifu kaya mathalane makandida ala kumena na wararola kwa naparo Tanganyika donc yenge no aminifu kaya harma diaspora ya hatu ngabo wandu jodo balaze nongo mbwejea yani communauté ya hatu bon ya mime namna nionao ndo kayange video wandu wa bien sûr éducation qui est important mais ndo kayae système hiyo hata wandu wajodo ambe aringa bajoka diaspora wasi wande wa developer nti 2 ans ou 2 semaines shai balange bidwa ndo wangalie namna hindini ya société ya hatu au niveau culturel surtout zenoza husu teamwork namna ya kufanya hazi bazima ka zenongozi njizi utajilo harumwe daula hakikati ndongoza husu même c'est facile ya kwa wandu wabalieza na za udawa developer daula teknolojia na hizo mais avant tout domjo organize huo yani ngabidi bafanywa revision générale bafanywa revision générale ya hizo institution bali na baliza he daula puisque bon wandu wazandise de A à Z wandu wafanya revision ili wandu washinde wajue indini relation ilona ze institution de développement ya henti bon zistaiko zenjeziwa bon yondo mahala bokao ngabo zero kabisa warima démarrage ya huendesa daula sinde ze projenga zijodo kaya sha umushikila ulio comment dirais-je umkonsi uwo wa administration uwo yani lazimeke ngabo problemu zinjiziliyo bokange bidio zifanyiliwa revision cela veut dire que wanu wajuja wadenda hena biro nzima hanzima wandundo itunda ze documents ze dossiers neze haze namna zifanyao wandu wajue ze relation baina ya mrohazi fulani na mrohazi fulani ne indini ne ze relation iliyo baina ya institution hiyo na institution bali na bali donc wandu wajoshinda wa wandu washindi wafanye revision hiyo mfikiri nde hazi nziro ihutajilo ifanywa kwa hiyo ifanywa za dunga ya mfikiri gazijuka ya nyangu hosana wandu wazifanya yewa ngaba mnutungambo kari ai handani kati balangabo wakati bokao bon yani namna ze wanduraka wanana wajele zao yani mruji unama mnunge harima furaha na utseha sha walemana naho siu yani la mndu bokaweka ustahikike ngasibazima ngaritwali yawe maudu ya Hekomori alafu mreo na mruhamando la mru yamba hafanya misomo katuje ya rangaria shangodo ya baki yensi hatu irende hama miswiri irende hama siri irende hama libina zila pia noizema na zarende namna ila nde ze systemu zinu za kimbabalu kumani zinu no lazima mru ya hosi usha samahani. Le contrat d'Azali entre le port de Salimani avec les Chinois sera pareil. Et contrat Sri Lanka. Banaweza ndogo za husu ze kontra baina ya Chini na Komori ngebido wanduwa surtout armaze manifestation wanduwa fanya hata wanduwa disclose wanduwa ze information zike clear wanduwa jue namna ze kontra zifanyishi hao
no hena mrukangu anzo ye journalisti unimfumbwa uo na tsonere ya message privé wakati uo amjo mwerea oui abo fatina yo abo abgona abo fatima mwabo hosi ushaye amina twamanje mukaya ni wakatujo mwishilia yani ngojo hosi watawandi solila au kango job sikinia inde namna wa kumori walio malgré les autres. كان هناك مشروع ضخم من دولة قطر لبناء مستشفى وبدأ مشروع البناء حتى كان قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء، ولكن للأسف الشديد قام الرئيس بمقاطعة قطر، وذلك لأن السعودية قاطعت قطر تقليد أعمى. يا عمر صالح يعني هذا جاء المشكلة طبعا يعني إنه سياسة يا هنديني إنه سياسة يومزينه. يعني المشكلة أن حتى الآن الحكومات القمرية يعني لا تثق بنفسها. هذه مشكلة كبيرة. حتى الإنسان حتى الفرد لابد من الاعتماد على النفس. يعني دائما الرجل الكسول دائما يعتمد على الآخر. يعني بدل من أن نعتمد على أرضنا ونعتمد على بحارنا ونعتمد على طاقتنا ونعتمد على جزر القمر، يعني بعض من الناس دائما يعتمدون على الآخرين. فإذا اعتمدت على الآخر خلاص الآخر يعني سيمضي عليك ما يريد. وهذه هي المشكلة التي حصلت في جزر القمر في السنوات الماضية. حتى فترة محمد رئيس أحمد عبد الله عبد الرحمن يعني السياسة الخارجية كانت إلى حد ما مستقلة، ولكن أخيرا في السنوات الأخيرة يعني أصبحت الدبلوماسية يعني تتبع الدول الأخرى. يعني الآن والله الآن مثلا عندما نعرف أن الدول تفكر دائما في مصالحها الكبرى، جزر القمر حاليا يعني كأن البلد يعني لا يقوم بأي شيء بدون أن يملي إلينا أن تملي إلينا دولة أخرى. يعني هذه مشكلة كبيرة. يعني الدبلوماسية في هذه السنوات الأخيرة عمر صالح يعني نتبع آراء الآخرين. وأنا أقول لك هنا في اليابان يعني شوف رئيس الوزراء اليابان يعني مهما سمعت من مشاكل مع إيران ومع مين ومين ولكن من 1979 العلاقات الودية أو العلاقات الثنائية بين اليابان وبين جميع الدول وإيران ما زالت، لأنها تحتاج إلى بترول إيران وتحتاج إلى بترول المملكة العربية السعودية وتحتاج إلى قطر. لماذا نحن فقط يعني نحن الدولة التي يعني نقاطع أو نقطع العلاقات مع قطر؟ لماذا لا نستطيع أن نتعامل مع قطر ومع المملكة السعودية؟ لو المملكة العربية السعودية قالت لا يعني لابد أن تكون هناك مشكلة بينك وبين قطر، لكن لا نحن مسلمون إنما المؤمنون إخوة. يعني هناك حجج قوية يعني يجب أن نعتمد عليها حتى لا نقبل يعني تلك الفكرة. وأخيرا أنت تعرف أن الآن يعني تلك الدول في مشاكل عدة، وأخيرا قطر شارك في المؤتمر في المملكة العربية السعودية. نحن الذين خسرنا. جزر القمر خسرت يعني كل المشاريع التي بدأت في جزر القمر من دولة قطر. وهكذا يعني إذا كانت الحكومات أو السياسات الخارجية تعتمد على الآخرين يعني سنبقى فاشلين. لذا يعني من القرارات المهمة
التي يجب أن نأخذها عندما نخرج هذا الدكتاتور من الحكومة أن تكون الدبلوماسية مستقلة. نحن كدولة يعني نعتمد على أنفسنا، ثم يعني إذا جاءت دولة وقالت إن يعني هذه يجب يعني أن ألا تكون هناك علاقات بيننا وبين دولة، يعني نسأل يعني حكومة مستقلة يمكن نتحدث الموضوع. ولكن ما جرى عندنا كان عبارة عن إملاءات. يعني لا تتحدث مع قطر. أيوة، يعني لماذا السؤال هذا؟ لماذا يعني المملكة العربية السعودية أو مش أي دولة يعني تتصل أو تخبر دولتنا على أن نقطع العلاقات مع، ثم نستمع إلى آرائهم، لأننا بقينا كناس لا نعتمد على أنفسنا، ولكن يعني دائما نذهب إليهم ونتوسل إليهم وقد يعني قدمنا أنفسنا كأننا لا نستطيع أن نعيش إلا بغيرهم. وهذه مصيبة، وهذه هي الطريقة لكل فاشل. الفاشل هو الذي لا يعتمد على نفسه، وهذا الذي يحصل عندنا في جزر القمر. وهذه مشكلة كبيرة، لا بد أن نعتمد على أنفسنا. نستطيع أن نعيش بدون المملكة العربية السعودية، والله نستطيع أن نعيش في جزر القمر ونطور مؤسساتنا بدون الإمارات العربية. نستطيع يعني أن نعتمد على أرضنا ونعتمد على مواردنا البشرية ونطور جميع المؤسسات. يعني هنا في اليابان وجميع الدول هم أول شيء لابد أن نعتمد على على الموارد البشرية، ثم نعتمد على أرضنا ونعتمد على بحارنا ونعتمد على الموارد. وجزر القمر كدولة، والله نحن يعني هذه العقلية، يعني عقلية عدم الاعتماد على النفس، هي عقلية خطيرة والله. وفي آخر المطاف يعني هؤلاء يعني يتركوننا، يعني ثم نبقى كما كنا. ولم تعليقي fanyiwa hashara bu nafsika ujibu hashara ilatsika hambia ukaya za husuye problem ya husu baka projet zinji za kazabulwa, baadhi za projet za kazabulwa ni Qatar. Halafu bon anwani kiwa amri wazieze ze projet hizo, halafu komori weshi, halafu tika oneso kaya ces dernières années diplomatie ya Komor mema kaufanya comparison diplomatie ya wakati wa Abdel Abderrahman ika diplomatie indépendante bokao bon c'est pas n'importe quoi, mais finalement zemi nyakati zamu isorango diplomatie ngiyo yomezi ilande yatsongeza wanruwa wambilokana menyeza ila kanda nyina Iran enda wangali banjuzi banuarie hydrocarbures ngo una crise ya essence, puisque maintenant wanruwa tsona crise, wanruwa diversifier, wanruwa wanafanya diversification ya husoma halani ya hizo source ya kwa wanruwa renge le gashi. Yani hunu Japan mahalani pia ngwarengo le gashi na Iran, ngwarengo le gashi na Qatar, ngwarengo shona halafu watu jarambi lokaya imtirenge le gashi la Iran emanar sujurenga hindi utsujinga azanti pia ngwa fanyao zela kaza ndaona Iran werenga le gashi iyo ngio na ndogo hindi nonga sari mu ardu nzima amti na manena Iran na manena Qatar na manena na wonti wanzanti pia gizo wanzani mwa hizanti hizo. C'est parce que pour daula ya jusqu'à maintenant surtout ces dernières années il y a diplomatie umezi طبعا كان يكاو سايكيريتي كيون ريتيكي هولا شايو يجو كيري انجي كبلا غاسينا زي قرارات انجيزو مستقله يعني كباتسينو السياسه يومزينو. اوكي جزاكم الله خير ابو ساري تيميزي ابو wakati wasa tena. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Rikao homo hujan fikiri au nsujua